नन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभ्य दिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तेणु आमे शुणुथिलु अद्वैत आचार्य केमिति चैतन्य महाप्रभु मूर्छा होगला परे तांको पूजा अर्चना करिसंती चरण को चरण धूली मुंडरे शिररे सारा देहरे लगेइसंती चरण पादुका पीचंती आउ निजको धन्य मन करुचंती। भक्त माने मध्य अद्वैत आचार्य को वाह वाह की भाग्य बोली कही प्रशंसा करचंती। तापर चैतन्य महाप्रभु चेतना आसिला परे पुणी नृत्य करचंती। नृत्य कला परे मने मने चिंता करी पुणी अद्वैत आचार्य को शुणिला भलिया कहउचंती मोर किए भक्ति धन को किए चोरी करी नेला, भक्ति रत्न को किए चोरी करी नेला। हैं भक्त माने हाथ जोड़ी कहउचंती प्रभु नहीं आमे नुहे। तापर अद्वैत आचार्य मानि जाइचंती कि प्रभु मुई चोरी करछि आपण देबे नहीं बोली मानी मागिले देबे नहीं से चोरी कली। तापरे चैतन्य महाप्रभु पुणी लीला खेला करचंती। अद्वैत आचार्य को अद्वैत आचार्य बुढ़ा थिले, चैतन्य महाप्रभु युवक जुवान थिले। तेणु अद्वैत आचार्य को सहज तले पकई देइचंती। चरण दीटा को धरी आज मुंडर घसीचंती। चरण दीटा को छाती रे जाबुड़ी धरिचंती आ कहउचंती आज मो हृदय बंधन कर रखिछि आ छाड़ी नहीं। एभले सुंदर लीला हम सब शुणुथिलु। तापरे विश्वम्बर कहन्ति तुम्भे भक्तिर भंडारी ये तो के तुम्भर चरणर सेवा करी। आज चैतन्य महाप्रभु कहउचंती अद्वैत आचार्य को तुम्हें हूच भक्तिर भंडार रक्षक। भक्तिर भंडार को तुम्हें रक्षा करिच। तुमर सेवा करी मु आज प्राप्त होइछि। से भंडार रो अधिकार से भंडार किछि मु मध्य प्राप्ति होइछि। कहीं कि ना तुम्भर चरण धूली सर्वांगे लेपिले भासई पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले। तुमर चरण धूली आज मो सारा शरीर बुड़ी होइथिबारु आज मो देहरे आज कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति आज कृष्ण भक्तिर तरंग लहर आज खेली जाउछि। आज मु कृष्ण रसरे आज रसिक हो पारि। केवल आपन चरण धूली ये संभव। कृष्ण भक्त पद जल भक्त पद धुआ जल भक्त पद धूली भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबली। जो भक्ति मार्ग रे तीनटा महाबल बाघ। हाँ सेमती महाबल भक्ति रे महाबल ये तीनटा जिनस। चैतन्य महाप्रभु आज निजर आचरण करी
आपने आचार्य शिखाय निज भक्त गणे स्वयं आचरण करी भक्त मान शिक्षा प्रदान कर बिना तुम्हें देले भक्ति कही नाही पाए तुमर से मोही जान सर्वथाय आपण नदेले भक्ति कहीं प्राप्ति होती ना ये चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य गुणगान कर कहीं सब नहीं गले तले पकई छड़े सब नहीं गले पाखर गुणगान कर आपण केते महान आपण जोगु केमती भक्ति प्राप्ति होती हृदय भक्ति प्राप्त हुए कृष्ण भक्ति भाव प्रेम जागृत हुए आपण दयार कृपार गुणगान कर भक्त मान गुरुकृष्ण गुणगान करिया दरकार प्रभुपाद गुणगान करिया दरकार सदाबले बिना तुम्हें देले भक्ति कहीं नाही पाए तुम भरोसे मोही जान सर्वथाए तुम बिना तुम कृपा बिना दया बिना भक्ति को कहीं प्राप्त हो पारे नहीं तुमर से मुई जान सर्वथाए मु जानी आउ के जानना तुम्हें मोर यथाविका तुम्हें मोर यथाविका तथा विकाय यही सत्य कहिली मो तुम्हर सेठाय पुणी अद्वैताचार्य कहते तुम्हें मु तुम किणा चक्र तो कौन बिकी दे पार तुम्हें मोरे जथा बिक तथा बिका ये जो चाहे से बिकी पार तो मत यह सत्य कहिली मो तुम्हर सेठाई मुझे आपणकर आपण हूँ मोर आप जो बिकी पारे जो जहाँ कहले दे पारे से चैतन्य महाप्रभु आज भक्त भाव अभिनय करुँच शिवा ये अद्वैताचार्य भगवान रूप अर्थात लीला खेला कर भगवान शिक्षा दौरान कि भगवान भक्त अवतार भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार भक्त भाया अभिनय कर भगवान कहले भगवान बोली कहले कान हाथ दे विष्णु 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 बोली कहती कौटी ऐश्वर्य देखते कौटी भक्त भाव अभिनय कर आज अभिनय कर कि सदाबले भगवान को आम जगन्नाथ को आम मोर बोली कह दरकार प्रभु ये धन संपत्ति आपण मोर आपण होचंती मोर मुझे आपणकर ये भावटा आसवा दरकार एटा ममत्व हृदय ममत्व न आसिले हम नहीं कहीं आम आमर धन संपत्ति को मोर बोली पार्चु पिला छुआ को मोर बोली पार्चु घर को मोर बोली पार्चु जी हृदय खोलिक आम कहीपरचु मोर 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 कि ठाकुर को से भाया मोर मोर बोली कहीपर शक्तिटा आसवा दरकार से ममत्व आसिले हो पार ना हेनी गुरुकृष्ण प्रति ममत्व आसो मोर मो ठाकुर कौन से अच्छे गोटे संबंध अभिधेय प्रयोजन गोटे अच्छी
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ମଜବୁତ ହବ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଭାବଟା ଆସେ। ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ମଜବୁତ ହେଇନି, କୋଟିକ ଅଛି, ଫାଙ୍କ ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାବନାଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉନି, ମଜବୁତ ହଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର, ନାଇଁ କି ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇନାହାନ୍ତି କି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହଇବ କିସ, ଲୁଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସରଗବାସ, ହାତ ପତାଇ ମାଗି ଖାଇବି ତୋର, ମନ ଖୁସିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତୋର। ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରୁ ଭଜି ଭଜି ନାମ ଚକା ନାହିଁ। କଣ ଅଧେ ପେଟର ଅଧେ ପାଟିର ନା କଣ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପରାଣ ବିକି ଦେଇଛି ତତେ, ମୋହରି ହାନି ଲାଭ ସବୁ ତ ହାତେ, ଗଳାର ମାଳି ମୋର ରଙ୍କୁଣି ଧନ, ପର କରିବୁ ନାହିଁ ତତେ ମରାଣ, ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଆମେ ପରାଣ, ଆମ ପରାଣଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାଣଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉନି, ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜବୁତ ହେଇନି। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମଜବୁତ ହେଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ଅଭିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରସ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମଜବୁତ ହେଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ଭାବଟା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର। ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ମଜବୁତ ହବ, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ସେତେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାହାର ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି, କାହାର ଟିକେ ପାକଳି ହେଲାଣି, କାହାର ଟିକେ ସେମିତି ଅଛି, ନାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ଠିକ ହବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଢିଲା ପଡିଯିବ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ କଣ, ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଦୂର ସଦାବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ ଦୀନତା ଆସିବ, ଦୈନ୍ୟତା ଆସିବ, ବିନୟ ଭାବ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରଟା ହଉଛି, ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାରଟା କିଛି କରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। କିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଭିତରେ, ନାଇଁ ଏସବୁ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପରାଣ ବିକି ଦେଇଛି ତତେ, ଏ ପ୍ରାଣଟାକୁ କୃଷ୍ଣକୁ ବିକି ଦେବାର ଅଛି। ମୋରି ହାନି ଲାଭ ସବୁ ତ ହାତେ, ପୁରା ଶରଣାଗତି ଭାବ। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଦେଖ, ଆଗ ଗୀତ ଗୁଡାକ, ଭଜନ ଗୁଡାକ କେତେ ଏଇ ବେଦ ଭାଗବତର ସାର, ଏଇ ଗୋଟେ ଭଜନରେ ପୁରା ଶରଣାଗତି ଭାବ ଆସ, ପୁରା ଶରଣାଗତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭିକାରୀ ବଳ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଭଜନ ସମ୍ରାଟ, ଶରଣାଗତ ଭାବରେ ଗୀତ ଭଜନ ଗୁଡା ଗାଉଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହିତ ଗାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଆସିକି ଡାକିକି ନେଇଗଲେ, ଆସ ଆସ, ଆମେ ତ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇବା, ଆମକୁ ତ ପଇସା ଦେବୁ। କହିଲେ ତମ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡା, ଭଜନ ଛଡା କିଛି ଗାଇବିନି। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଭାବ ପ୍ରେମଟା। ଆମର ହେଇଥିଲେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଚାଲ, ପଇସା ପାଇଁ ସବୁ ବିକି ଦେବୁ, ଆମେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, ପଇସା ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନିଷ୍ଠାବାନ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଭଜନ ଦେଖିବ। ଏ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଏସବୁ, ଏ ଭଜନ ଯାକ। ଆଜିକାଲି ଭଜନ ତ ଛାଡ଼, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଜି ଭଜି ତ ନାମ ଚକା ନୟନ,
नाम को भजी भजी भजन करी मोर जाऊ जीवन जीवनटा जाऊ हरे कृष्ण मंत्र जप करी 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 ये जीवनटा जाऊ भजी भजी तो नाम चकान मोर जाऊ जीवन दिने न देखिली तो कला बदन मोर सरे निदिन यही पराण बिकी देछि तते मोर हानि लाभ सबू तो हाथे पूरा शरणागत ये पराण तते बिकी देछि हानि लाभ तोर सब रख रखिले रखे मारले मारे जहाँ कुछ करे गଳାର ମାଳି ମୋର ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ पर କରିବୁ ନାହିଁ ତତେ ମୋର जीव जीव मोर गଳାର ମାଳି ଆମର ଗଳାର ମାଳିକୁ କେତେ କେତେ ଆଦର କରୁଛୁ ଗଳାର ମାଳିକୁ କୁଆଡ଼େ ନ ନଉ ଛିଡ଼ି ନ ଯାଉ ସେଇପାଇଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଳାର ମାଳି କରି ବାନ୍ଧିବା କଥା ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ ରଙ୍କୁଣୀ ମାନେ କଣ ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ ରଙ୍କୁଣୀ ଅର୍ଥ କଣ ଅତି ପ୍ରିୟ ନାଇଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଅଛି ରଙ୍କୁଣୀ ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ ସେଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଗୋଟେ ଗହିରା ଅର୍ଥ ଅଛି ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ ଏ ରଙ୍କୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗର କଣ ହବ ରଙ୍କଣା 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 ରଙ୍କୁଣୀ ରଙ୍କଣା ରଙ୍କଣା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ମିଳି ନଥିବ ଯଦି ମିଳିଯିବ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୋ ରଙ୍କୁଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲି ଏ ଜିନିଷଟା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବ ହେଇକି ମୁଁ ରଙ୍କୁଣୀ ମାନେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମତେ ମିଳିଲା ବୋଲି ସେ ଏକାବେଳେ ବିଭୋର ହେଇକି ଏକାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟା ହଁ ଯାହାର ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିଛି ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଥାଏ ସେ ବି ହେଉଛି ରଙ୍କୁଣୀ ମାଛ ରଙ୍କା ମାଛ ରଙ୍କା ରଙ୍କୁଣୀ ଯାହା ହଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା କେତେ ଗହିରା ଶବ୍ଦ ନିଜର ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ପୁରା ନିଜର ଭାବିକି ପର କରିବୁ ନାହିଁ ତତେ ମୋ ରାଣ ରାଣ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ କେବେ ପର କରିବୁନି ତୁମର ଗଳାର ମାଳି ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ ମୋର ଯାଉ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଭଜନଟା ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣେ ସବୁ ମାଇକରେ ଯେ ବାଜୁ ଏଇଟା ବାଜୁଥିବ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା 50 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ କଥା ତାହେଲେ ଆଜି ସେଇ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହଉଛ ତୁମର ମୁଁ ତୁମର ତୁମେ କୋଉଠି ବିକି ପାରିବ ମତେ ତମ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ଜିନିଷ ନା ମୁଁ ତମର ତମେ ଯୋଉଠି ବିକି ପାରିବ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉଠି ବିକି ପାରିବୁ ଯାହାହେଲେ କରିପାରିବ ତ ଯାଏ ସେ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ବିକିପାରିବେ ଆପଣ ମୋର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆମ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିଲେ ବିକିପାରିବେ ଆଜି
अद्वैत आचार्य प्रति कृपार वैभव देखैछन्ति। अद्वैतंक प्रति देखि कृपार वैभव अपूर्व चिंतये मने सकल वैभव वैष्णव। तेणु अद्वैत आचार्य प्रति कृपार वैभव देखि वैष्णव माने भक्त माने मनरे तांकर एक अपूर्व खुशी आनंदर लहरी खेली जाइछि। सत्य सेविले न प्रभु हे महापुरुष कोटि मुख्य तुल्य नुहे ए कृपार लेस। पुणी कहउचंती चैतन्य महाप्रभु सत्य सेविले न प्रभु महाप्रभु एही भली महापुरुष मानकर जे सेवा करिवो ये भली करुणामय पुरुषों जे सेवा करिवो कोटि मुख्य तुल्य नुहे कृपार लेस। कोटि कोटि मुख्य भी ये कृपा जो होची करुणा जो होची कोटि कोटि मुख्य भी आंक सहित समान हो पार ना। ये कृपा सहित समान हो पार ये दया सहित समान हो पार ना। कदाचित ये प्रसाद शंकर से पाए जहा करे अद्वैतंको श्री गौरांग राय। केबे केबे एभली करुणा कृपा दया शंकर भगवान को मिली था। भगवान कृपा जहा करे अद्वैतंको श्री गौरांग राय। ये गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जहाँ जी अद्वैत आचार्य प्रति करुणा प्रदान करुछंती दया प्रदान करुछंती एभली दया कृपा शंकर को बेले बेले मिली था। क्या शंकर बिना ये शंकर भी शंकर अंश भी अच्छा टू इन वन। मोबाइल जमी दीटा सिम सेमती महाविष्णु और सदाशिव। आंभे मध्य भाग्यवान से ही भक्त संगे ए भक्तंक पद धूले नहीं सर्वंगे। यही भक्ति अद्वैतंका कही न हरसे पापी सबु दुख या पाए निज कर्म दोष। तेणु से मो सब भक्त पादंकर चरण धूली नहीं कि मुंडर माड़ी महाप्रभु निजे कहते से भक्त कृपा भक्तर कृपा गुरुंकर कृपा साधुगुरु वैष्णव कृपा आज भगवान का कृपा बोली आज ये प्रमाण कर दी। साधुगुरु वैष्णव कृपा आज भगवान का कृपा। चैतन्य महाप्रभु साधुगुरु वैष्णव कहीं वैष्णव मान चरण मध्य धूली नहीं किए देखे दौरान कि साधुगुरु वैष्णव मान कृपा ये भगवान का कृपा। ये तत्वड़ा का पोस्ट अब रिसीव कीजिए प्रभु जी रिसीव ಮಾಡ್ತಾರೆ प्रभु जी रिसीव ಮಾಡ್ತಾರೆ।
ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁକି ଚରଣ ଧୂଳି ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସଦୃଶ, କରୁଣା ସଦୃଶ, ଦୟା ସଦୃଶ। ଏ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପଦ ଧୂଳି ନେଇ ସର୍ବଅଙ୍ଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ପାଇଁ ସବୁ ଧୂଳି ନେଇକି ଆମେ ଏହି ଭକ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ୍ୟଙ୍କର ହୀନ ହର କଇଣ ହର ସେ ପାପୀ ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଏ ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ସେମାନେ ନିଜ ପାପ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସହନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ପାପର ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଭୋଗ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ସରିଗଲା ପରେ ସୁଖ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ଭୌତିକ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଏଇ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଦିଟା କେମିତି ଚାଲିଥାଏ ଚକ୍ର ଭଳିଆ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଚାଲିଛି ସଦାଏ ସଂସାରରେ। ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସୁଖ ଆସୁଛି ଜାଣିବ ଯେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତାପରେ ପରେ। ସୁଖ ଭୋଗିଲୁଣି, ବାହ କି ଆନନ୍ଦ, କି ଖୁସି, ମାନେ ଦୁଃଖ କିଉ ଲଗେଇଛି, ତାପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା ସୁଖ ଆସିବ। ଏମିତି ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଚାଲିଛି ସଦାଏ ସଂସାରରେ। ଜୀବମାନେ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୂପରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ କାଳେ ସେ ହେଲା କଥା ସେହି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ନ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ବାକ୍ୟ ସେଇ ଯାଏ କ୍ଷୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେକାଳେ ଯେ ହେଲା କଥା ସେଇ ସତ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଯେ ନ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ବାକ୍ୟ ସେହି ଯାଏ କ୍ଷୟ। ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ବାକ୍ୟ ସେହି ଯାଏ କ୍ଷୟ, ସେହି ଯାଏ କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ। ସେଥିପାଇଁ यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जहाँकर कृपा भगवान की कृपा से तो समान। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादान गति कुतोपि। जहाँकर करुणा कृपा भगवान का कृपा करुणा सहित समान। ये संसार दावानल ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ରୟ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
चैतन्य महाप्रभु हाँ और भक्त मान सहित पुणी कीर्तन करछंती हरि बोल बोली उठे प्रभु विश्वम्बर चतुर्दिगे बेढ़ी सर्वे गाये अनुचर प्रभुत्रय नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु ये तीन जन कौन करछंती ना चैतन्य महाप्रभु को बेढ़ी बा ये तीन जन को समस्ते बेढ़ी भक्त मान बेढ़ी कौन करछंती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करछंती आओ अद्वैत आचार्य महा नंदे बेहुड़ महामत होई नाचे पासोरी सकल आज अद्वैताचार्य जहाँ किसी घटना हो गला आज महाप्रभु की कृपा समझ कर सब भूली जाइछंती भूली जाई भावुछंती ये महाप्रभुंकर मो प्रति विशेष कृपा करुणा दया सब भूली जाई आनंद रे भक्त मान सहित कीर्तन कर महानंदे बेउल होई कीर्तन कर महानंदे महाखुशी रे महामत्त महामत्त ही अर्थात पागल भलिया कीर्तन करछंती आज अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु भक्त मान सहित तर्जे गर्जे आचार्य दाढ़ी रे दे हाथ प्रकोटि करीण नाचे शांतिपुरनाथ शांतिपुरनाथ मायापुर जीवा बेलू मायापुर कलिकतार मायापुर जीवा समय अद्वैताचार्य घर अच्छी कलिकतार जो मायापुर जीवे गाड़ी रे टैक्सी करके जीवे से कहीदेवे कि अद्वैताचार्य घर होगी जीवु किसी न कहले से ने से सीधा नहीं पड़े कहे अद्वैताचार्य घर पाखे गाड़ी रखो आम अद्वैताचार्य दर्शन करूँ तापर जीवु 5 मिनट 10 मिनट भितर कम जो मैंने मायापुर जीवे से मैंने टैक्सी कर जाऊे कलिकतार ट्रेन ले हम कहे अद्वैताचार्य घर टिके पाखे गाड़ी रख बा शांतिपुर गाड़ी टिके रख से गाड़ी रखिद तुम जाए दर्शन कर पड़े अद्वैताचार्य सुंदर आंब बगीचा एवं भी से आंब गछड़ा अच्छी सुंदर अद्वैताचार्य घर तर विदाई गुरुंर मंदिर सुंदर चैतन्य महाप्रभुंकर चैतन्य भागवत शुणीचु शांतिपुर कथा तेना ये कहुच आज कि अद्वैत आचार्य महानंदे बेहुड़ महामत होई नाचे पासोरी सकल महामत पागल आज कीर्तन करुचंती आओ गर्जे तर्जे गर्जन करुचंती जय कृष्ण गोविंद कही गर्जन करुचंती आ दाढ़ी रे हाथ अद्वैताचार्य दाढ़ी बड़ दाढ़ी देखी दाढ़ी गुड़ा दाढ़ी हाथ मारी मारी हिंदी मुसलमान भैया हिंदी करके तर्जन गर्जन करुचंती महामत्त होई नाचे पासुरी सकल सब भूली जाइछंती आज महाप्रभु जहाँ जहाँ किसी चरण धूड़ी नहीं ये कर सब भूल आनंद खुशी रे मत्त हो पागल हो दाढ़ी रे हाथ बुले बुले तर्जन गर्जन करी आज कीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चल
ଏଠି ଥାଉ, ବଢିଲେ ବି ଆଗକୁ ସରିବନି। ପୁଣି ପୁଣି 1 ତାରିଖ ନାଇଁ, ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପଳେଇ ଆସିବ, ଡିସେମ୍ବର 12 ଦିନ ଯାକ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, 2 ତାରିଖ ରବିବାର ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଜୀ, 2 ତାରିଖ। ହୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ହେଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ଡେ 1 ତାରିଖ। ଠିକ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଲାଷ୍ଟ ଏ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସଣ୍ଡେ। 1 ତାରିଖ ହେଇଥିଲେ ଠିକ ସୋମବାର ହଉଛି, 1 ତାରିଖ। ସୋମବାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତମେ ରବିବାର କେମିତି କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦର ଦେଖିଥିଲି ତ, ଲାଷ୍ଟ ଡେ କେଉଟା କେବେ ହେଲିକିରି ସଣ୍ଡେ କି ମଣ୍ଡେ ଡେ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ। जिस समय टाइड एंड टाइड वेट्स पर none, समय ଆଉ ଜୁଆର କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ, ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ପଢିଦବା ଟିକେ କଣ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କଣ ସେଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆମେ ପଢିଥିଲୁ କି ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ ମାମ ଉପେକ୍ଷିତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆମର ଯୋଉ 7ଟା ଲୋକ, ହଉ 14ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 7ଟା ପାତାଳ 7ଟା ସ୍ୱର୍ଗ। ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକା ଯଦି ପାତାଳର ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ତଥାପି ଫେରି ଆସିବେ ପୃଥିବୀ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନିତ୍ୟ, ଅନିତ୍ୟ ଅସୁଖମ ଲୋକମ। ନିତ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ হবে, এই ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଳୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଅନିତ୍ୟ ଅସୁଖମ, କୋଉଠି ସୁଖ ନାହିଁ, ଲୋକମ ସେ ସୁଖ ଗୁଡାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ରସଗୋଲା ଖାଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେତେ ସମୟ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ବାସ୍, ସେତିକି। ନାଇଁ, ସୁଖଟା ସେତିକି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ କୁକୁର ବିଲେଇ ଯୋଉ ସୁଖ, ମନୁଷ୍ୟ କି ସେଇ ସୁଖ। ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁଖଟା ଅଲଗା, ସେଟା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଆମେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ଅଛୁ ନା, ବୈକୁଣ୍ଠ ସୁଖଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଭାବୁଛି ଏମିତି ହେଇଥିବ, ନାଇଁ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଲେ ପୁନରାୟ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହିପରି କାମକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବେଦତ୍ରୟ ଅନୁଗତ ହୋଇ ସଂସାରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। କାମକାମୀ, ଯେଉଁମାନେ କାମନା ଅଛି, କାମ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ କାମ ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସଂସାରରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇଷ୍ଟୈ ନ ଦେବତା ଯଜ୍ଞୈ ସ୍ୱର୍ଗ
स्वर्गलोकं जाति यज्ञिक भुञ्जित देवदत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान्। श्री भगवान कहले उद्धव वर्णाश्रम रूप कर्म जुगरे अभय फल नहीं। याज्ञिक अर्थात गृहमेधी यज्ञपरायण व्यक्ति यज्ञ द्वारा देवता माननको योजना करी स्वर्ग लाभ करती। से कर्म फल अनुसार देवतागण परी दिव्य भोग समूह भोग करिथांती। तावत् प्रमुदते स्वर्गे तावत् पुण्य समाप्यते क्षीणे पुण्य पतर्तिवाग निच्छन काल चालिता। अर्थात जे पर्यंत तांकर पुण्य क्षय न हुए से पर्यंत से स्वर्ग में आनंद लाभ करुथांती। किंतु पुण्य शेष हेले सेमानकर अनिच्छा सते काल प्रेरित होई अधोगति प्राप्त होती। क्षीणे पुण्य विसंति लोका। ये संसार रे पुण्य कले प्रकृत पुण्य कले स्वर्ग लोक भोग करिवे, स्वर्ग सुख भोग करिवे। पुण्य सरीगला परे भोग करी करी क्षय हो संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जीरो को पड़े आसे बैलेंस जीरो। से देवता मान कौन करेंगे क्षीणे पुण्य विसंति लोका धक्का मारी से लोक बाहर करदे तलू पड़ी कतला चक्र काटी घूरी 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 आसिकी जो आमर अच्छी जल ये वायुस्तर मेघस्तर से परिस्थिति का आसी से मेघर मिलन हो मेघ सहित मिलन हो सारी वर्षा रूप में पृथ्वी पतित हे। पृथ्वी पतित है सो गछ पत्र को सब गछ पत्र रे जीव गुड़ाक जल तले पड़े ना पड़ी पानी जल सहित गछ पत्र को पुष्ट करावे गछ पत्र प्रवेश करेंगे। पुणी पशु पक्षी मनुष्य सड़क खाइले बीर्ज रज तैयारी हुए तापर पुणी मनुष्य जन्म हो पशु पक्षी जन्म हो संसार को आसिक पुणी पुण्य भोग करती कष्ट भोग करती पाप अर्जन करती पुण्य अर्जन करती। ये सब चक्र से जे पर्यंत तांकर पुण्य क्षय न हुए से पर्यंत से स्वर्ग में आनंद लाभ करती। किंतु पुण्य शेष हेले से अनिच्छा सते काल प्रेरित होई अधोगति प्राप्त होती।